Elder Edsel Lacuran Rosas. Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Ama ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Bless our church authorities, bless our benefactors, our supporters. As I claim for more people to join in this ministry, Father, I pray for our government officials, enlighten them, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable, by Radio Obay, Bohol Cable, TV Valencia, our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the Chidi Kaligan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine book, DVD, our advocacies to the less fortunate, advocacy to our environment, advocacy for the progress and prosperity of all your people on this earth. Bless the Voices of Love community. Bless Altia, Busy Center, my loved ones Alma and Tia, and the rest of the people who are working behind of what I am doing, Almighty Father, for your honor and glory. Father, tanan nagpatingog sa radyo, sa telebisyon, sa internet, nagsunod sa pamantalaan, palataya imong gahom amahan, diha kadila, in order that they can feel your love, your healing presence sa ilang tastag sa kagkinabuhi. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, anxieties, fears, worries, tanang sakit, Ginoo, please sikapa, sakit sa utok, matalong baba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa panis, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, in all aspects of our lives, physically, spiritually, psychologically, emotionally. Father, dissolve, please repair, restore, redeem, in Jesus Christ's name. Veni Sanctis Spiritus, touch us, Holy Spirit, empower us, enlighten us. Santa Maria San Jose, Padre Pio, Paul Anthony, San Arcangel, all saints, Verbos Blessed, with Mother Teresa of Calcutta, please do prayers for all of us, as we honor and praise our Almighty God for this wonderful day. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 17, Banisayis, ngadto og 37. Ingon usab sa tabo sa panahon ni Noe, mausab unya ang may tabo ining abot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan sa pagpangaon ug pagpaginom ug pagbinyuay hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka, unya miabot ang lunop ug milumos kanilang tanan. Mausab unya kini ang may tabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay na itong adlaw kinanglan nga dili manaog umusulod siyang balay aron pagkuha sa iyang makabtangan. Ang atua usab sa iyang uma kinahanglan nga dili mopauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo, ang asawa ni Lot ang maninguha pagluwas siyang kinabuhi, mawad-an hinuon diini. Apan ang magwagtang siyang kinabuhi, magluwas diini. Niadtong gabi una, may duha ka tao sa igdaanan kuwaon ng usab unsa ibilin, ug may duha ka babae nga magaling kuwaon sab ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tilun-an mangutana kaniya asa man Ginoo sa Jesus bitubag, ayon gani ang lawas nga patay ato sa didto magpundok ang mga agila. Today we are remembering another saint nga mao si Saint Francis Xavier Cabrini.
according to her biography, Frances Xavier, patroness of migrant, was born at San Angelo, Lodigiano, Italy in 1850. From her youth, she applied to several religious congregations but was rejected on the ground of poor health. She was able to open schools and orphanages and to recruit many vocations. She was very successful in her apostolate. She died in 1917, bago pa. And her body was enshrined at Fort Washington in New York. Legacy. Ang iyang positive attitudes brought her in fulfillment of her divine destiny. How? Do you notice, according to her biography, she was rejected many times sa iyang pagpang-apply sa pagkamadre. She was not accepted. Why? Because she had a poor health. Masagiton siya. I remember also St. John Vianney. He was also rejected, insulted, but because God intervened in his life, ang Diyos gapadala ni St. John Vianney o tao, pari, who mentored him, who nurtured him, o gani gordinahan nga pinugos. But later on, he became the greatest priest, the greatest saint in our history, St. John Vianney. In spite of his rejections when he was a seminarian. In the same manner, ang santa nga atong gihandom karon, mao sa iyang experiences, she was rejected. Pero positive man siya, persevering man siya. Ingos Napoleon Bonaparte, victory belongs only to the most persevering individual. O mangutana mo kinsa na, ikaw na. O kining santa nga atong gihandom karon, nagpakita og exemplary attitudes. Ngano, she passed the test, the odds, oppositions, the different oppositions, adversity sa iyang kinabuhi, or whatever nga mga obstacles, hindrances, iyan ang nalabangan. Gani, sa nakapasar siya sa maong habits kinabuhi, iyang nahimo ang iyang assignments kalibutan, nagtukod sa dagang eskwelahan, orphanages, o gani ang iyang masakitong lawas naa sa New York gi-preserve, meaning wa ni madugta. Mother people of the living God, if ever you are experiencing rejections in whatever circumstances that you are in right now, don't worry, be positive. Ngano, every one of us will pass, muagi tani, will undergo a certain test of faith. Usa ka matang sa pagsukod sa atong pagtuo. How faithful we are sa atong tinguha to do good, to do the right things, to glorify God, to serve His people, to serve our Almighty God. Sangagon ka sa dagang mga accusations, batikos, rejections, adversities, pero anha man mulutaw ang ibong tinguha kung tinuod ba og dili. In Wisdom chapter 3, ang usa ka bulawan kinanglan muagi na o kaswasuan, muagi nagkadyo sa magsundang. Aron may baw-an ang iyang pagka-tinuod nga pagkabulawan. Ikaw sad sa imong kinabuhi. Nakidagang mga kapaitan, kasakitan, be positive. Part of the game, part of the process. Before you can reach the promised land, you need to pass the wilderness. It was done by the Israelites. They stayed in the oasis sa Greenland. They stayed in the wilderness sa deserto, sa Kamingawan, until they reach the promised land. It's one of us, before we can reach heaven, we will suffer first on this earth. Before we'll become triumphant, we'll become victorious. Muagi tagdagang oppositions and even failures. But you know what? Attitude matters. Stand up, be positive. St. Francis,
Cabrini, please do prayers for all of us to become like you, positive. Kabisan sa dagang rejections, you stood up again. You continued your journey in life. Please do prayers for our healing, miracles, enlightenment, conversion. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always connecting to us through your prayers and financial supports. Givers in the past, I am believing, I feel that you will come back to this ministry. Our present givers, I expect that you will give more and you will continue your loyalty. I feel for more future givers. Please start it today if possible. Alang sa inyong kanyang mga concerns, clarifications, if you want to talk to me in person for your personal reasons, please text me, call me ahead if possible. Let's do it here at San Miguel Compound. Ni ako yung opisina dire. Before I tried to talk the people sa Altia Business Center, pero na may mga customers, madisturbo man ta, madistract. Niya, para nako ang pinaka-ideal diri kay hilom. Niya, pwede nako iwan-unuan ng tao, mao nang I choose for the sake of souls, I choose to entertain anyone kay every now and then na maging mga tao nga gusto makisulti sa tuwa. I want to talk all of you. That is atong opisina. Mao ni ang akong advice, request sa inyo ha. I know ting-ani na mao nang ako ga-expect that you will drop your helps here, bugas ba, kumay, goods for our ongoing outreach and feeding program sa mga nanginahanglan. Pagkanindot. You know what? This coming 2016, 3 years ta ang atong outreaches and feeding program, and we are able to do this every month. Ug naay may calamities, mga victims, automatic ang atong grupo mulupad moadto didto. Ingana ka paspas, ingana ka enthusiastic ang atong ministry to the less fortunate, kuyog sa GD Caligan Foundation Incorporated. Nagpartner mi ni Boss John Daniel in this advocacy to the less fortunate. For your information. O nang ako, agdahon ta mo. Try. Join in our advocacy. Join in our ministry to the less fortunate. Mo ning akong agda ninyo. Unya kining atong advocacy to our environment, because our lots, our land is private, owned by my mother Garing sa akong inahan, kabilin nila. Mao nang di pwede nga ako magdahon to join with me. Kanya magtanong-tanong mo ba sa gunsa dili. Ano, because it is a private place, atong gidevelop pinahinay. Mao nang ako agdahon lang muna ako kining atong outreaches for the less fortunate to our brothers and sisters around us. Please join. Right? Kunya, for the propagation of the gospel, work with me in this ministry. Kaya ba kung kaya ninyo na. If you want, text or call 0918-714-8435. Then, pwede mo order og DVD sa itong mga wali, irigalo ninyo kasal, bunyag, asa. If you will go to somewhere, bring it. Aron nga makadungog sila sa atong wali. Or else, kining libro, pwede ninyo irigalo ni. Mayo ning libro inyong irigalo kay ngano makakita sila akong dagway ug makabasas akong gisuwat, may numdum sila sa ginabuhi sa pagkamatarong ug pagkabalaan. Kumbaga mahimong taning reminder nila. Mao nang please do it if possible. Our latest givers, thank you to Binji Tunaklan, kaliwat ning Tay Limon, tibukbanay ni Tay Limon are working with me, El John Chinile, Edith and Ninit, tibuk pamilya, they are working with me. Ako nislang nasuod na for almost 6 years already. Lipay kayo ta ngano our relationship and even friendship
is getting stronger leading mong pamilya. Unang lipay kayo ko na kining maong pamilya are working with me, not only through their prayers but also through financial supports para i-broadcast ang Ebanghelyo sa radio, TV o pamantalaan. Ilang mga anak, tuas Cagayan de Oro, sila'y nagatiman. Somebody texted me last night, ngayon sa brother, I am blessed by the message of your article in Mindanao Daily News. Pirti na akong lipaya kagabi kay mura kon Ginoo daw, mura Ginoo mo inisulti siya when she read our gospel sa pamantalaan. Usa sa pinaka-respetadong newspapers sa Mindanao, ang Mindanao Daily News. Kuyog nato dito ang Binta Birada, everyday sad, English ug Bisaya sa Mindanao area, gawalita sa pamantalaan with our satellite CCTN ministry. Munang Binji, pagpalain ka. Kada adlaw daning nagatubang sa atong programa. Wana abuy ba? Kabaw mo, makakita mong Sister Juana, a very simple woman, pero para nako extraordinary ang kasing-kasing. Mura ning adilimit. Tanaw ninyo, ordinaryo kaayo, simple, pero ang ilang pagbati, ang ilang kasing-kasing mao'y extraordinary. Mao ni ako makailalang mo nining mga tao uban mitabang sa tuwa, di katuan. If you can see some of them, wala, ordinaryo. Murag wagi abot, way kwarta, way mahimo, pero sa tubangas Ginoo, grabe niyang pagdaig ani mga tawhana. Ngano, sa ilang kawadon, kapobrehon, sa kasimple, naibaw slag unsay para sa Ginoo. Ako prangka-prangkang istorya. Ma-appreciate ang Ginoo dili sa forma, kundi sa kalidad sa imong kasing-kasing. Thank you also Mimi Saturino with Rose Cooling Cookies with the boy na kalidad antya sa Regino. Mag-igagaw ni, magbanay, mag-compound are helping also to our ministry. Thank you Sister Mimi. Pagpalain imong bana in somewhere. Turalba Sister Sinindri ni Turalba, pagpalain Uncertified Lula, labing couple Willie og Bibi Galgo of Naatang. Thank you and courtesy of Bibi Leccionis. Salamat kayo. Umutabang mo atos Bibi Leccionis like Mario Dulao, ni Bobby o Jinjin sa fresh chicken. Thank you so much. Pagpalain kayo. Do prayers to ato Easter na gibati with Rose Rosario, Silingang Bamundi o Yayo Mila sa ilang beauty salons diya sa second floor. Pagpalain kayong lahat. Nainida, buhutan kayong inahan, kumaring Nay Frida. Pagpalain kayo ng may kapal, Tay Cruz in the school, Castroris family, Merspin, thank you for always assisting us. Our Altia is assisting already for 1 year kapin. And for your information, we are still in our studies unsaon nato pagpadagan ang gamay natong negosyo. Manang salamat ninyo mga patronizers, ang uban mohapit from Banwalog, from somewhere niya makadungog kung tingog labi na ako maoy magbantay. Mr. ikaw bas brother Edsel ko yes. Lipay kita. Kay bisan ang tao akitas tong dagway makadungog tong tingog makadikognize man na ako mo nagtingog patagbuntag para iproklamar ang balaang kasulatan. Thank you uban sa Kagata family. If you want car for rent, services sa Pintal adto ang Altia, natay lokal nga herbal coffee, lokal nga haplas, unyang Altia, home of the pure tablia. I would like to ask permission from you people, ang atong tablia sanglit in demand man karon nagtaas og gamay, not because in demand kundi tungod kay mimahal ang kakao from Davao City. Mao nang misaka ta kay malugi atong negosyo gali ko aron mo bilansya. Mao nang I ask permission from you kay mahibong mo nganong misaka ang atong tablia, pero di mo bagmahay tungod kay kining tablia sa Altia kabili ni sa akong lula gipanunod sa akong ginikanan, unya mo'y amo rong gipadagan sa atong gagmayng negosyo. Mao ni negosyo sa akong ginikanan karon. Lahi gyud ang timpla, lasa, pure, lahi ang odor niya, nindot pagkasangag sa pulso nas kamot. Tuo mo nako,
hapit ko patya panindalag tabliya muna akong gibanhaw kay diha ako nabuhi, and I want to continue it. That's why Altia, I considered it as the home of the pure tabliya in our place. Try to visit Altia wherever you are. Natay Pandas Carolina, natay stock center, religious items, natay gamayng groceries. Ang ginagmay man ng ato, just try to purchase usatas pinaka-ubos og presyo. Thank you also, Dong Mins, Tadina Albino family, nailos pagpalain ka ng Diyos, Asibis family, Bilgings, Nay Maria, o ba ni Dunya Elaine, iyaging gipaspasan yung mansion, kay pag naibisita si Brother Idsel, they offered already, like Albino family, Mr. Brother, pag nakaibisita, don't worry, among mga balay, mga dagko, mga balay, murang tay ilimon, o nailos, daghan kay tagdagkog balay. Ang rason daw nila, pag naadaw ko bisita from somewhere, pwede adto ihaw sa ilaha. Sus, pagkabuutan ng matawanan, no? Ang may tabuan di ba, inang Irene, agaw Chupi, o si Kumaring Mildred sad, nasa ni say room for rent, pwede sad ni. Ako kay baw kong uban, magdalig tukod og dagkong balay, kay mislap, tukod kong balay, kay unyag ni bisitas brother, adto ni ato papuyon. Pagkabuutan dyan din nyo. Dahil mo matabang. Kumaring injing. Dagan kitag mga balay nga dagko, so to speak. Ngano na, di na para nila ingon sila. Kundili ilan ang gituyo, parang pag natay bisita, gikas lang dapit. Di na to i-house og mga hotel ba, mga resorts na makagasto. Taka na may gasto. Sus, pagkabuutan nila. Di matabang. Thank you again, Nay Purchulta Goldie with 99. Og tay idil. Tapad ang anda di Boracay. Ining Global 1 Global 2 anytime. Idatang gitagaan ini og libre nga room, lugar kung gustohon kong mopahuway. Pero for the sake of the gospel pagkakaron, I need to focus in preaching. O ning akong gi-focus karon mo nang di sa kumo bakasyon, I need to preach. In fact, this December we'll stay here. That's our final nga arrangement with my wife nga di mi mo bakasyon. I need to stay here, I need to be with you, I need to preach the gospel. Munang salamat inyo mga Riyuha, Makinano, do Pires to Jisrael Makinano in somewhere sa Amerika kay naa sa gibati. Pagpalain do Pires to Nay Tapping. Kinsa pa mga katigulangan in somewhere, mga kalungsuran, kabaryuhan nga nagpatingog og radyo, nailo sa luma, dopre sa pamilyang Narsing, amigo ning Iljialop, bispre ni sila. So sa tanan natong wa ma-recognize, mahal ko kayong lahat. Dopre sa Tunay Pia og Bantina Lucero. Pagpalain kayo ng may kapal, mahal ko kayong lahat. So sa tanang niasagna, daytuni pagpalain ka ng Diyos. We are praying for you. Tayo si Adi Galindes, o ni Judel, pagpalain kayo ng may kapal, tanang nagpatingog radyo, Pariasinto, sa Kamerkaduhan, sa Eskinita, pare Robert Lornelia, thank you also, kusog yung radyo dia, sa Sintos Garcia, amigo ring Paribilyong, nagtingog dia ang mga gasoline stations, ang mga vulcanizing shop sa Masilyakay, ang mga painitan, diha sa public market, mutuyo kaana dia, gatingog ang atong programa. Mauni ang usas pinaka nindot nga balita nga akong nadungog. Dablo Tumakin sa Ingoog, thank you. People of Maasin City, thank you. Ingon siya ni tawag sa kuha, brother, pag di ko kadungog sa imong tingog matagbuntag, maluya ko. Inko, it's amazing. I don't know what God is doing in my voice, in my mouth, na namagiuban mo ingon, brother, pag di mi kadungog sa imong wali, maluya mi. Wan ako tuyuan na, pero that's the power of the living God. Ilmaranyan told me, ilang mga silingans, ibabaw, 30 daw dagana magpaminaw sa tuwa. Ako ramong gipebaw, aron madasip mo. Abi ninyo kamure na mati. Dagang na mati. Mao gini ang tinuod. Dagang kikog feedbacks na dawat, katolikog tili. Usbon ako, bisag di mo katoliko, welcome mo. Nga mo appeal, nining atong ministeryo. Continue praying sa makaparian, itong pinanggang mga kaparian, Monsignor Ignacio Reyes, at ito higala. Ako sa ning advisor sa taas nga mga panahon para sa inyong kasayuran. With Monsignor Uri, Tatay Uri,
with Father Budes ug Father Lumakang, ubas mga kaparian, Father Bambam sa Lunoy, then ginakot Father Gupita ato ning Higala. Diya sa Gindulman samot ako ng paisano Father Jones Pakudan taga Alicia na. Sige migtagbo na before. Di ba? Proud kayong Alicianos kay usa nas pinaka brilliant nga pari sa atong henerasyon. Taga Alicia na. Mahal ko kayong lahat, taga Alicia. Mahal ko kayong lahat. Tanan ko mga parinti, Akas, Riufi, Kluma, Lakaran, Bernadas, Albino, Aison, Porsuilo, mahal ko kayong lahat. Believe me, pagpalain kayo ng may kapal. People of Naatan, kay Tuto, pagpalain kayo, o ba ni Juliet, Tigbas, o Alex Bibitadem, diya sa ginakot, may Amparo Family with Malakias, Aiso Malakias sa Facebook, murag ni Anas Pilipinas. Then, diha sad sa Kabantian ay Lourdes Castro. People of Kabantian, please, ako I am appealing to the people of Kabantian, labi na diha dool sa Kansiwang o diha sa dool sa atong Terre Mountain, if possible, can you help me to maintain and preserve our prayer mountain, just Kabantian? The prayers to Nay Lourdes nagtik sa tuwa. Nay puning Lido, pagpalain ka, bas may agaw diya, silingang Lito o Wilma Castulo, mga Bernasor o Bernadas. Kadugo sa nimo agaw Chupi, kay Bernadas man, with Nay Firas, ato negosyator Bibi Castulo. Sus, pagkanindo, timbayaon mo na ko tanan. Pero, usbonako, ang Diyos, kita ninyo, nagtago mo, asa mo ro, nagpaminaw, secretly, ang uban, mahadlok mamamati, nga makadungog silingan mo nang tago sila, hinayan pa. Ang uban, nag-cellphones, parang di gyud halata. Gawas mo ana, kanang inyong kahadlok, mamati sa atong wali. Ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kaulaw. Be proud. Na nagpaminaw mo, nagtabang mo, usa mo, sa inungdan nga nang nabuhi ning atong ministeryo. Be proud. Ako nagto samdi samaw. Please do prayers to look ring bye-bye. Ako nagto samdi samaw. You will get out from your hiding place and you will tell the public, usa ko sa inungdan nga nung naay programa, naay ministeryo ni Brother Edsel, ako nang gipaabot. Usa na katimaag ilanan nga nagbuhat mo heartily, then with conviction nga kining atong gibuhat makahimaya nis Ginoo, makatabang di lang sa inyong kalag kundi labi na sa makalag sa mga tao sa atong katilingban. Di ba inang Irene? Buotan kayo. This is it. Tanan nagpatingog Radio TV, nagsunod asa mong dapit. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa admonition ni Jesus Christ. Admonition means pahimangno. Nga panahon ni Noah, mga tao nag-inom, nagkasal, nagbunjag, relax. Likewise sa panahon usab ni Abraham ug ni Lot didto sa Sodoma ug Gomora, natural ang mga tao, normal ang mga tao, inom diri, pakasa didto, himo bisag unsa. Ang yawa mao na iyang pinaka the best tactic used on this earth today to tell you in your individual self within you, in your ears, in your minds, in your hearts, na ingnon mo siyawa, pagpakasa diha, paghimo bisag unsa, dugay pa ka mamatay, tinuod man pud na. Sa 90, 70 man gyud ang lifespan sa tao, pero day pinaka ngilngig nga bakak sa yawa, pagpakasa, total batanon pa ka, baskog pa ka, taas pa kag oras. Pagpakasa, total dugay pa mo balik ang Ginoo. You can hear this many times. Mao nang usay makaingon ta nga kining pagpangginoo sa uban, gihimo na lang ning lingaw-lingaw with your respect. Anyway, there's no late for God, at least at the end of their journey on this earth. Some people nga naa sa departure arena are serving God. Para nako, I salute to all of you for doing that. Pero I heard also some people nga, unya na ko mga lagad brother, pag wala na ko trabaho, retired na ko. Unya na ko mga lagad pag kanang
tiguang na ko. That's another story. If you have that kind of belief and mentality, what will happen to you? Kung, just in case, wa ka gipaabot ng matiguang, kung mao na imong prinsipyos kinabuhi, are you sure that you can reach adulthood or departure area or period of your existence? What will be your status in life after this life kung, just in case, wa ka kaabot og edad nga tiguang na, matay ka in your journey, in your job, na aksidente ba? Anyway, I don't believe accident. That's God's will. Kikikuha ka sa for a purpose. Kaya matagusa, mamatay man sa kasiklasing paagi, sa kasiklasing rason, sa kasiklasing inungdan. Sa Jeremiah chapter 15, each one of us will die in many reasons. And different reasons, causes. What will be your life humaning kalibutan na kundi ka paabotog katiguangon? What will be your reaction to that? Unya, may kaabas ko pa mga ko, brother. Unya na ko mangandam, ganito masakito na ko, kanawa na ko ilang mahimo. Unya, patyon ka, bisan baskog ka. Kaya naman namatay baskog. Unsa ka imong dangatan sa imong kinabuhi? Unya na ko mangandam, brother, kung di na ko busy, kung relax unya karon, di magi ka mahugtan og ka busy kay mukaon man ka, mukayod man ka. There are people who are not preparing yet with regards to their souls. Ngano tungod kay nagtuo sila that they can do it probably in the near days to come. They can do it tomorrow. Muna akong na-learn sa itong pagtuon sa elementarya, sa high school, sa kolehiyo, manyana habit, na akana, ako pod, sa makadagang higayon, na atay sakit. This is already a sickness. Manyana habit. Kanang atong pagkaunja-unja nga attitude. Ang atong karakter kinaiya nga unja na. Sunod na. You know what? Lately, na ako'y struggles within. Kana bitang gusto ko muhatag pero nga akong una-una may kong di lang, sunod na. Gusto ko na himuon niya may unya na. Kasuway ka na. Kasuway ko ana many times. Nga na kay gustong himuon niya may kag-unya na, ugma na. Na kay gustong buhaton ang imong una-una, sunod na. Pwede pagdi. Kanang ikara po'y mitubag ba sa imong kaugalingon? Gusto ka pero napoy mo tingog within you. Sunod na, next na. That is manyana habit. Lately, God told me itself, please, deep inside sa kong kasing-kasing, I heard His inspiration. Contradict that. Labi na kining akong generosity, I'm always asking God, please, Lord, make me generous. Di man automatic ang ginumubutang nako og generous heart. Tagaan kag avenues where you can exercise your generosity. Sadyang mag-ampo ko, Lord, give me a generous heart. Na mga tao mo kalit og duol kay manay problema, na ay gustong himuon, na ay gustong pangayoon, kabalo mo before nauna nako lami intay tabang pero sunod na. But you know what? Lately God told in my heart itself contradict your feeling. Ug maingon ang imong pagbati nga sunod na, do it now. Kay ngano sakit na within me. I need to treat this. I need to cure this. Unsa man ni kaning manyana habit to do good. Kining usahay mo gawas ang atong pagka-greedy. Di mo sa pagka-blame sa kong kagalingon. Ngano, I came from a poor family. Gikan kong pamilyang wadya mo. I strive hard to study hard. Tanang diskarte akong gihimo igsip sa pagpakasala. Aron lang mahuman kog tuon, tungha. Gikan ko sa pamilya nga djamo. Mo nang sometimes di ko ka-blame sa kong kagalingon nga medyo gusto ko I need more. Gusto ko mo-acquire og dagan kay ngano hunger ni sa butang nga wa na ko ma-experience in the past. Pero the good news is I am aware to this within me. Mo ning ako ro nag-practice nga og na ko'y gustong imuon, I need to do it now. I don't want to wait tomorrow what I need to do today. Kaya nga no, kung magwat kag unya ugma, manya na habit na, mao na'y sakit sa mga tao sa panahon ni Noah, ug ni Lot, ug ni panahon ni Abraham sa Sodoma Gomora.
When Noah told them, repent because time comes. There will be a specific day to come nga maglunop ang kalibutan. People told Noah, you are insane, Noah. We don't believe on you. Hinapas Noah nabuang na nalisuan. When Abraham preached the good news to the people of Gomorrah, Genesis 18, Genesis 19, yung mga tao, no, Abraham, you are insane. We don't want to agree with you. Tiyo bang mag-uwag kadyo? That's impossible. Was na maniwala, hindi sila naniwala kay Abraham. People never believe Noah. People never believe Abraham. You know what? If these attitudes can contaminate each one of us, kini mga tao panahon ni Noah o ni Abraham, nga was na mutuos nagwali dito nga mangandam sila because judgment is coming. Lunop sa upat kasok sa kalibutan, mag-uwan og kadyo asupre, tunawon ang Sodom ug Gomorrah, mao na gitawag natog didsi karon, parat kaayo tungod nas asig asupre. If this kind of attitude can contaminate each one of us in this modern generation, believe me, what happened in the past will be the same in our present times. Ngano, ang mga tao reluctant, I research the word reluctant, hesitant, gahi, tig-a, himalibaron sa kabag-uhan sa kinabuhi, sa pagpangandam sa ilang kaugalingon, reluctant, hesitant sa pagbago sa ilang pananaw sa ilang kinabuhi. Di sila ganahan, ilang usbon ang dagan sa ilang pagpakabuhi. That was the failure of the people in time of Noah and Abraham. They did not believe the messengers of the living God. How about you people in this modern generation? Are you believing the messengers of God? Pare, pastor, laiko, kinsay nagwali for good, for the good news, for the glory of the living God. Ako di magikumutuo nga Katoliko ragid mo ay pwede magwali, di kumutuo na. Bisagas ta mag-abot sa prinsipyos tilihuya. I don't agree with that. Di sa kumutuo nga ang may katungod magwali, pari ra, laiko, nas kanunlo. Nya di ra pud kitang Katoliko, hasta tanan gustos Ginoo magwalita, kay gustong Ginoo mabag-o ang kalibutan nga atong gipuy-an. This is the bottom line of our gospel for today. Na dapat di ta magkumpiyansa, dapat mangandam ta. You know what? Scout ba ako? Di ko Girl Scout, but a Boy Scout. Came from Cub Scout, nahimong Boy Scout. Usa na lang ka rank ang wa nako maabil, ang Eagle rank, the highest rank of all ranks. Mao po ni akong nakita before when I was in high school, when I was in college, tanan akong gibuhat permi gud palpak. Mahibong ko in political arena when I was in high school, college, palpak. Og na ako'y apilang grupo, imbis hapit ako moabot nga makuha nako ang highest rank, mo down. Di matuloy because of many reasons. Wala. Ako before naka-analyze ko nga kung kalibutanong achievements wa gyud ko swerte. Nakaingon ko sa kong kaugalingon, inko Lord, I know na kay plano sa kuha. Gamay pa ko, nagunaw na ko ana, alisya pa ko. Kay wa man gyud ko'y nakitang victories kay sa scouting world. Supposedly, mudawat na ko sa pinaka-highest rank, wa man gimadayon, bisag giunsag arrange. Nya ang motto, Scout Oath, kini mang laging handa, be ready. Kadtong akong na-learn sa scouting, in fact, sa Lumalo, I saw this woman sa mga dagkong jamboree sa atong katilingban, usama na siya sa mga member sa council, one of the members, si Tay Pablo Carcasona of Garcia, if you know him. Siya ang executive sa Boy Scout Bohol. I saw him when I was very young. We met these two persons already.
In the world of scouting, kita ko nila in the past. Akong mentor, siyempre, si Danilo Aton, ang supervisor ninyo sa Duero. Pinangga sa kuana, bright na. Kung ang professor, mentor. You know what? Dako kay tabang sa pagulma sa kuha to become ready always. Ang akong pagka-Cub Scout, ang akong pagka-Boy Scout, mao nang ako, mas pabor ko kung inyong suportaan ang inyong kabataan nga moapil sa scouting. Ngano, what they can learn from that, it will become useful once they will live independently on this earth, nga sila na. Ang akong learning sa scouting, ang akong learning sa kalibutan sa pagka-Boy Scout, dako kayo gikatabang ug di gid mairis sa akong kasing-kasing nga laging handa, laging prepared, be ready always, all the times. Mao ni ang bottom line sa gospel. Gipainumdumanta nga di ta manundog sa panahon ni Noah ug sa panahon ni Abraham nga ang mga tao wa gid mangandam. How about you people in this new generation? Are you preparing your souls? Are you preparing your lives? Are you preparing your minds? Are you preparing your hearts? Because we don't to Matthew 24 verse 36. No one knows in the coming of the Son of the living God. Walay nasayod kung kanus amo balik si Jesus Christ. Kundi man gali takaabot sa pagbalik ni Jesus Christ, you don't know when your extinction or when you will diminish on this earth. Ma-extinguish man kaning kalibutan na, you will be eradicated, you will be dead along your journey, mamatay ka, you will die. Nasugot kag sa di, kung di kakaabot in the coming of Jesus Christ, posible sang mamatay ta, wa gitay padungan, wa tay kapaingnan, duhay paingnan nato. Mubalik si Kristong wa ta kay baw, mamatay putang wa ta kay baw. Mao na kay wa man ta kay baw kasi si Kristo mubalik kalos ata mamatay. Therefore, simple kayo ang mensahe. Mangandam ta samtang may araw pa. Ecclesiastes 9:4, habang may buhay, di ba kanta na? Habang may buhay, may pag-asa. Samtang na kay ginhawa, samtang buhi pa ka, napakipag-asa. Bisan dautan ka, bisan makasasa ka, adik-adik ka, drug lords ka, bisan you're living in illicit relationship, although you're doing evils right now, you're committing mistakes, dishonesty in life, fraud, whatever sins do you have still chances to repent. You have still time to do it. Samtang nadungog ninyo kini nga kung wali, Hebrews chapter 4, ingon si Pablo, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. It was the fault of the people in Noah's time. It was the failure of the people in Abraham's time. Why? Wala magid sila tawat sa gitudlo ni Noah o di Abraham. Wa gid sila maniwala. Wa. Nothing. Passive. Tig-ag kasing-kasing. Ilang kasing-kasing daw bato. Rocky hearts na sila. Wa gid sila maniwala, wa sila motuo. How about you? Tuo ba mo sa kong giwali? Tuo ba mo sa iyong pastor? Tuo ba mo sa inyong mga kaparian diin sila nagtudlo, nagwali ninyo? Unya ang bottom line dabas among gitudlo, magbag-o kay mao ni ang matang sa pagpangandam nga gustos Ginoo nga atong himuon sa matag adlaw. Ayaw kumpiyansa. Kay daghang tao na disgrasya tungod sa kumpiyansa. Mag-drive, wa mag-check sa iyang sakyanan kung naabay diferensya tungod sa kumpiyansa. Imbis na say feeling nga dad-on og siya, wa kay surod na disgrasya. Anyway, tinuyuan sad. Kay maulagi na usay ang atong mga gibuhat, unya-unya mo hinungdan nga naay mga di maayo nitabo sa tuwa. Natay utang, di ato bayran dayon, mao nang mudako, daghang cases like that. Dahan kayo ko gi-counsel sama na. Pero ako nagtuuman someday makabayad na mo, makahawas na mo. Mao nang listen to learn from that. Nga usahay natay mga unya-unya manya na habit
Magdungag ko unya na karon da abot tag bisita mo pay kapakapagdungag dungag pagkadaan di ka magkapakapa manglaba ko karon or dili sus kay unya na ning uwan bitaw wa nung kay gisuot. The experience like that kasuhay ko ana sa makadagang higayon ngano natay sakit ani manya na habit. The opposite of biridi manya na habit. The opposite of manya na habit is biridi. Mo nang it's up to you. What kind of attitude nga inyong itanom? Nga inyong tugutan nga maoy mo dominar sa imo karong kinabuhi? Kining manya na habit or biridi? Ikaw rin mo yung makadecide ana sa imong kinabuhi. Ako nagampo nga unta ang inyong pilion. Biridi mo always. Biridi always. Labi na og banggaan mog sakit. Biridi always pagbanggaan mog problema. Biridi always nagmugusog ang hangin atong balay nagtakilid na unya na nako ni dasagan unya nako ni ayohon pag naibagyo kaming ibalitas pag-asa sus kay na may unos wa may pag-asa makaditik ana tumba tungod sa banya na habit. You got me? Unya nako mangitag kwarta kay napamimikanon sus kay wa makakabantay na sakit mi intervene mi sit in sa imong life. Ang imong budget kinang ibayad man sa ospital, ang imong pangkaon wa na, ngano, you are not prepared. Lahi ginang di kaandam. Honestly, when our daughter Tia got sick, relax me. Ngano, we are prepared for that already. Sa ginagmay nga mga cases, labi na kung hospitalization matter, ingko nauna na ko, katilaw naman ko sa unang jamoy kwarta, namatay akong anak na ospital timang paita ko di na ni pwede mo na nag-anda mig PhilHealth nag-anda magali kog insurances death insurances kaya niyag mamatay gyud pug ko isip usa ka broadcaster naa sa ko insurance ana matay ko at least ako ibilis akong pamilya mo na usa ka matang sa pagpangandam. I told my wife last night hadlok sa kong mababaan ba inko if ever I will die you can receive from the KBP. What is KBP? Kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. A big amount. Mao ni ang covered insurance sa mga sama namo nga dunay lisensya sa media. Akong giing na akong wife makalimot ba kay tungod sa ID nako ngayang gikuha kay dunay transaction. Mao day siguro to nahitabo nga nilito ko ana kay karon ang gospel is about being ready. Mao nang naako insurances kamo bitaw sigun sa insurances yung sudlan. Death insurances, school insurances, punsa kining retirement insurances nga nagi kay makuha og mo retire ka. That's good. I agree with you with regards to that. I salute you for doing that. Be prepared, be ready. Financially, emotionally, psychologically, mentally. Kanang inyong trabaho ron, gamitan na aron makasave mo para i-retire, di mo lisdan. Tambak ni ako unya og naay mga insurances nga kita ninyong dakog tabang pag mo retire mo, do it. Bahalag maglisod kag bayad along the road. Balansiha lang kung kaya ba. Budget lang og taman. Tanang insurances inyong gisudlan. Tanang insurances inyong giapilan. Na mangliuban mi apil og insurance lugnanan. Sumona, pansyon. Kaning burial insurance, kaning pansyon, apil sa ilang insurance. Nagmamatay, nanay pansyon libre, nanay lungon libre, nanay funeral service libre. Tanan ron, giapila nato. Ngano, we want insurance. Unsa atong logic ana, aron di ta makahasol sa atong mga anak. Para nako, sakto na. Para nako, very good na. Para nako, maunay karapat dapat with my wife. We are insured already sa death insurance. Matay mi, among anak Tia, di nalisdag palubong sa mua. Laktod pa ka istorya. Ngano, una-una na ako, aron way mahasol ug mawa mi ning kalibutan. Pero, you know what? Daghan ato nalimota. Kung ang atong kalag insured ba? Ang atong espirituhanong kinabuhi insured pa? Do we have insurance already? If we talk about in spiritual life, is our soul insured? Do we have insurance in heaven?
Ako, ingnon ta mo, kamong sigig tabang sa ministeryo sa Ginoo, kamong active sa inyong mga parokya, kamong active sa inyong pagtuo, whoever you are, Katoliko kag dili, nag-invest mo. Mao tawag sa Matthew chapter 6, ayo pagtigo bahandi lamang sa yuta, pagtigo mo bahandi sa langit, inyo ng insurance is in heaven. The good things that you have done, that is your insurance in heaven. The right things sa imong pirming gibuhat sa kalibutan, insurance na nimo dito sa langit, na imo nang makuha during the judgment day, in the judgment arena of the living God. Di ba, pag natay insurance, ato mo nang makuha. Pag nanginanglan ta. Mao nang, let's do good. Let's do the right things every day. Be ready every day. Keep doing the right things all the times. Kay mao nang atong assurance, insurance, to be in heaven after this life. Anyway, di sa di kalimod, gadaganato, sige tagka-insured sa mga butang kalibutanon. Insured ta sa material things. Atong sakayan, gi-insured, balay, gi-insured, negosyo, gi-insured, pero ang pangutanan nako imong kalag, insured, ambot lang kaha. Then, natay sakit. Di lang man niya nahabit. Ingon si John Maxwell, sometimes ang tao, effective, efficient, once pressured. Kabantay mo ana pag naisunog, wa kay kusog ug way sunog, linaw ba? Pero naisunog bisag refrigerator, kayang pasanon. Idagan pa. Right? Naman na sa science, adrenaline at mistaken, kalit nagsaka. Kahit kagkakusgan, imong extra energy from your body, kalit kag kaligon. Mao na ang indication, ingon si John Maxwell, usa ka gilngig writer, ang tao pag ma-pressure, if she or he is pressured, may mong efficient. Mukalit siya ka-effective. Mukalit siya og ka-abtik. Mukalit siya og ka-baskog. Nya, mao na natong sakit. Unya na ta mo kalit og himo, basta time na. Anha na ta mo kalit og excel pag wa na. Kadang tumoy-tumoy na ba? Unya, wa magihuman. Although you are doing the right things, pero wa na may time. Ang ending, failure, down. Kaya atong sakit, gusto ta ka nang ma-pressure ta. Mo itong igama og deadline na. Mo itong ipas og deadline na. Mo itong ibad og utang og last din na. Igo sa kuana. Labi nagtingbayad og bill sa electricity, tubig. Uban pa itong beronon sa atong mga gipangkuha sa mga appliances ba diya. Mo pa itong bayad og deadline na. Unya karon kay napandol man ta, imbis pa doon ta mo bayad, wa ka bayad, nagpenalty na pagkaugma. Mo ni atong sakit. Kanang anha ta sa boundary line, anha ta sa what? Day nga maoy end of the day, kuta ang term sa uban ana sa negosyo nga principle, cut time, cut off time, anha ta mo igsil, anha ta mo kalit og karatil, anha ta mo karag-karag pangitag kwarta. There are many of us, unya ta mangitag kwarta pag ting-exam nas tong anak, layo pa, relax ra. Unya ta mo kitag kwarta pag naanay problema, kita kitag kwarta, pilakilak ta kay tingbayad na. O si, ato ng problema. Unya ta mangumpra og kanang tan-aw na tong wa na tay kanon. Di ta magandamdaan. Kita mo da ng mga umigas, pagting init, magsige na slag pasan og makaon kay tigumon sa ting-ulan. That is in proverb. It is true. Mo ni atong sakit, manya nahabit unya, pag naa sa cut-off period, pag naa sa boundary line, anha mo kalit og kabaskog ta energetic, anha ta mo kalit og kaabtik, mura tag nasunugan, bisag grape, bisag bahay, mapasan. Ang atong extra power mo gawas pag naanata sa what? Na-squeeze ta, na-pressure ta. Sakto man na. Di man na dautan. Pero mao na nahimong habit, di na maadyo. Tingano, ara man kang kakalma, passive man ka pagwa kay pressure, kay na may lifetime, life na to nga kalma, okay. Unya ata mo kalit tag karatil na tag kalisudisod, dagan tagan, pamaylo diri, dulidto, kamang-kamang diri. Makadang mabalisa ta ba? Kadang naana kay cut-off period ba? Mugawas na ng imong ability to speak, to talk, to communicate, to associate. Mugawas na ng imong smile pag naana kas kapaitan ba? Kay
boundary na nasa cut-off period. Para nako, kung nakaning kinaiyang manyanahabit niya, mauray imong i-excel, mauray imong ikabuutan, mauray imong effective o efficient pag daan na kas boundary line, cut-off period, para nako, di gina maayong kinaiya. Ngano, listen to me. I have a quotation here. Our faith, atong kapalaran, is determined by how far we are prepared to push ourselves to stay alive. Ang atong kapalaran, madeterminato kung unsa ta kamatang sa pagpangandam, unsa ta kaandam sa pagtuklod sa itong kaugalingon nga magpakabuhi sa kalibutan. The decision we make to survive, we must do whatever it takes to make us alive. Ang atong mga decisions aron ta mabuhi, ato ning himuon aron ta magpakabuki. Sa ato pa, ang ato ning kapalaran in the near days to come nagdepende na unsa ta kaandam karon. You know already where you will go after this life. Mo na gingon sa Ecclesiastes chapter 11 verse 3, kung asa magharag ang kahoy adto matumba. In other words, kung asa ka nagharag adto ka matumba, if you are now reluctant to transformation, if you don't want to repent, if you don't want to change your lifestyle on this earth, kung kahoy ka, asa ka nagharag, either impierno, I'm not judging you, either purgatory. But if you're doing the right things consistently, you are doing the will of the living God, then nagharag ka, murag kahoy to eternity, to eternal life with the living God. Mao nang ikaw mismo nahibaw kag unsa imong future by determining how prepared you are in your life, individual of you. Mahibaw ka. In business world, I'm reading also different books. Kaya ako, inspired kayo ko magtuon sa libros kalibutan o libro sa Ginoo. In business world, listen to me. Mahibaw ka unsa imong padungan 5 years from now, sa estado sa imong panginabuhian, sa estado sa imong resources, sa estado sa imong ability to acquire, to earn, o makahibaw kag unsa imong future sa imong kinabuhi 5 years from now, 3 years from now, sa kalidad sa imong pagkaikaw. In business world. In the same matter, diha sa spiritual world, in the same way, mausa ni, the same matter, may baw kag asa kapadong. Sa kalidad, sa kinabuhi, ngay mong gipuy-an karon, buutan kag dili, kay baw gyud ka ana. Kung kahoy pa, kay baw na kag asa ka nagharag. Harag kas Ginoo, harag kas yawa. It's up to you. Ikaw, kay baw ka ana. Ayaw gyud libod ako. Kay baw gyud ka ana. Mo lang kining duha ka attitudes nga man na habit unya maoray exit og cut off period, maoray atong ikalagsik og kanang wa nay time para nako di mao. Kay sa ebanghelyo ang mga tawo gakarag-karag yung Kristo pag namo sa atop ayon na mogambak. Ngano reminder nga di magkarag-karag kay ngano bisag asa pa ka wa nay chance ba sa judgment na. Muduol ka to magludluhod, magtulin kong brother kay judgment ta yung Ginoo. Oy, di na mo tingog si Brother Edsel. Hindi na. Muluhod ko. Kay judgment na mo ang tugog simbahan. Magbago ko. Yung Ginoo, uwahay na. Dugara ka na ko gitagaag ang chances, pero you never mind. This is the point. Magkarag-karag man taat din. Pag di ta ready, unya okay rag kining ato mga beronon karag-karagan nato kay makakita matag medyos, pero inig judgment po pay karag-karag kay ato man ang sakit. Ikarag-karag pag deadline na, karag-karag pag cut off na, karag-karag pag giapiki na ka, gi-pressure na. Mo pa ito ikarag-karag. Di man applicable, di man na mo saril dito sa judgment day kung ang Ginoong Jesucristo will come on this earth. Di man na mo saril. Ang Ginoo, no chance. Karon okay siguro. Binta-bintaha. Mo pa ipangita ni mo ibayad kay deadline na. Pero inigukom, kay mo man itong sakit, ato manggi das tong spiritual life, mo pa ikarag-karag kay tinghukom na. Yung Ginoo, people, ako ning tambagin nyo. Ingon diri, quotation, work like you don't need money. Trabaho!
Sama nga wa ka mo ilag kwarta, meaning you did it. Although no compensation, no salary, because you make it as a habit to do the right things. This is it. Take care of your health like you have no disease. Ang pingi imong kaugalingon sama nga wa kay sakit. Kasagarato mo payamping pag nanay sakit, i-diagnose na gali, ingong mag-maintain ka, ani mo pa, ikarag-karag na tong diet, ikarag-karag tong di mo kaog taman, ikarag-karag na tong andam, sakit na. Love! Like you have not been hurt. Love like you don't, you have not been hurt, meaning, sama nga wa kasakiti. Kay kita, magmahal ta kay nasakitan. Pagmahal bisan, sama nga wa kasakiti. Dance, even nobody is watching. Ang concept ani as my final statements to all of you, do the right things. Bisan taas, ang panahon, do the right things. Di kay unya ta mohimog saktog apiki na. Ako mong gitambagan karon inyo kong mentor, coach, nga ayaw ninyo i-apply naman niya na habit. Kinanglan siguruan yung kalag niya inyong panginabuhian. Do it. Kung na kay oras, do it. Tama. Di kay unya na ta, himuhimog wa na oras, do today what you can do today. Do not wait tomorrow what you can do today. Do it today. Mao nang trabaho, bisan una-una di mo, gilisdan ka, pagbinutan, bisan tanaw ni mo, dugaya mag-judgment. Kana mo nindot nga attitude, mo karakter, being prepared all the times. Kay kung mangandam kang apiki na deadline na, that's immaturity of our character, that's immaturity of our attitude. Like, look at what happened to me. Every day I need to study. Ngano, I need to study because I am preaching the gospel every day. Sunday ra ko makapaway. Kung tugutas Ginoo na ko'y talk sa Sunday, in somewhere, wa. Mo nang ako na nang gidawat ang kamatuuran nga kinahanglan kong mangandam aron ako ikatudlo ninyo matag adlaw. Simple as that. I need to be ready because I need to preach. I need to be ready because this is my calling to preach. Di ko gustong, wa man ko'y wali ugma, di ko mangandam, sayop. May wali ko wala. Wherever I go, nagtuon ko, nagbit-bit ko dang libro. Pasan pa. Ngano, I need to read, I need to reflect, I need to pray, I need to meditate. Gibit-bit ko ang mga resources nako aron ako maggamit sa pagpanudlo ninyo. Frankly speaking, so to speak, dili mo gigunsa para makasabot mo sa akong point. May wali kog wala, sige kog basa. Sige kog tuon. Mao na, mobalik si Kristo, dili pangandam na. Baskog ka, pangandam na. Bata pa ka, pangandam na. Kung nakahimuon karon, himuan na. Ayaw pabutang ugma. Kay tingali di ta kaugmaan usahay sa dagan sa atong kinabuhi. Do it right now. Keep doing the right things right now. Start it today. Do it right now. Morning message. Be ready. Kay ngano, pag nakitas Ginoong andam ka na, kwaon ka niya. Isa di na ako mangandam, Brad, kaya di man ko kwaon. Kwaon man po kag di ka mangandam. Pili. Kwaon man ka puti o bagi ka kwaon. Mangandam kag di, kwaon man kis Ginoo. Mao nang pili ka. Mayon ka, imong gibawi, mangandam lang ko, Brad, kwaon man di gyapon di mangandam na lang ko. That's my point. Be ready. Kay mo sugot kag sa dili. Kitang tanan will have its ending. Natitastag sa kakatapusan. You will accept it or not. Mga matay tang tanan. Munang samtang di pa na moabot si Kristo o atong kamatayon, ang gustos Ginoo, andam ka diining takta. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to meet Jesus as your healer, provider, source of all miracles. Ako magampo nga mangandam mo. Ako magampo nga di lang unta earthly insurances inyong himuon. Tabangi inyong kalag nga ma-insured na didto sa langit sa adlaw sa paghukom. How? Do good every day. For the glory of God,
and for the welfare of the people around you. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name, with the Holy Spirit, o sa pag-ampos mga birin. Amen. Hallelujah. Sa saman sa anak sa Espiritu Santo, the word has been fired into it. God loves you. Daghang salamat